Ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Indau ciptaun kalai jin manusia ulehen buseng tualai nikmat nabahan. Usempurnaun kejadian nialai deges-deges sempurna bisa alai mengelola hidup nialai dengan nikmat nauleni. Mangolu alai ulen jelai umur sada maya naupangi do tualai isombah kalayau. Jadi perlu gugah, anggo ngatar gugah ibatu kebaikan ni sada-sada halaki ngair waun ko iteinang. Ti anggo tergugah ko tu kebaikan nia, merasa senang ko tu kebaikan nia, kemaha besaran ni Allah, maka roh ketulusan di dalam menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa likaffatil anbiya'i wasyuhada'i wassalihin wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila arwahi jami'i masyayikhina wa ila arwahi abaina wa ummahatina syai'un lillahi lahu wa lahumul fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-malikil haqimil jawadil karim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihil abrari wat tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Sudah ayah kudut mak sudah hadiron, saudara-saudari, na alhamdulillah ilen Allah waktu kesempatan dan hidayah di kita. Semoga langkah tai menjadi pengangkat derajat dan pengampun dosa. Sehat-sehat kita sudah dilen Allah, umurna berkat, rasokin berkat, keluarga yang berkah, keselamatan dot keluarga anta sudah mulai sian duniaon sampai tuarina parpudi saulakon. Amin ya rabbal alamin. Di poken na lewat kita madung memulai kitab Kifayatul Awam dalam masalah kitab tauhid. Di hari na lewat nai kita membicarakan tentang ilmu fiqih. On diarina sadarion kita membuka kitab Minhajul Abidin di dalam masalah tasawuf na disusun oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita memuji Allah untuk memuliakan dan membesarkan Allah na mangalihin nikmat.
nadung menganugerahkan segala na ita milikion sehingga ita rasoi bisa melanjutkan kehidupan tahun dengan baik. Harani nikmat na sangat bahat na ilen ni Allah di hita, alhamdulillah. Maka ahli sorga indah dong ungkapan na terus menerus diucapkan ahli sorga kecuali alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita maita kaji diarina lewat, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala untuk membesarkan dia yang memberi nikmat. Harani kita madung mendapatkan nikmat, baik ia kita puji secara perkataan, kita puji secara perbuatan, atau kita puji secara hati, i'tikad dan perasaan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Al-Maliku yang maha kuasa. Dialah yang maha mengatur segala yang ada ini. Sudah Allah na mengaturna imasu ia na berkuasa. Al-mutasarrifu fi jami'il mawjudat bil amri wan nahyi. Baik ia larangan, baik ia perintah, Allah Ta'ala na mengaturna dot na paling memboto asoi suruhia asoi larangia. Ima suidokonia raja, asidokonia raja arana ia mana mengatur segala alam, termasuk tu manusia, bentuk al-amar dan bentuk nahi, bentuk larangan dan bentuk daripada perintah. Asoi perintah ia mina paling memboto, asoi larangia ilmunia mina paling memboto. Jadi makana ia adalah Al-Malik, raja. Al-Hakim, dialah yang maha bijaksana. Al-Jawadil Karim, lagi maha pemurah. Allah Ta'ala maha pemurah. Al-Wasi'ul Ata, na luas pemberian ni Allah subhanahu wa ta'ala tuita sesudena. Selanjutnya Al-Karim, yang maha mulia. Al-Azizir Rahim, yang maha gagah lagi maha penyayang. Ar-Rafiq, yang maha lemah lembut. Ar-Rahmatul Katsirah, rahmat yang banyak. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, yang sudah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Wa fataras samawati wal arda, dialah yang menciptakan langit dan bumi biqadratihi, dengan kekuasaannya. Wa dabbarul umura fid daraini bihikmatihi, dan yang mengatur semua perkara di negeri dunia akhirat dengan hikmahnya. Allah lah yang maha mengatur. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi, sehingga tidak menjadikan ia jin dan manusia kecuali untuk menyembahnya. Fattariqu ilahi wadihun lil qasidin, maka begitu jelas bagi orang yang mau menempuh untuk beribadah kepada Allah. Jadi Imam Al-Ghazali di dalam menulis muqaddimahon, igugahia ita akan kebaikan Allah, igugahia ita akan kemahabesaran Allah, akan kesempurnaan Allah. Maka setelah dia menerangkan tentang kebesaran ni Allah, kemuliaan ni Allah, bahat ni nikmat ni Allah na ilehen tuita, hebatna kebaikan ni Allah tuita, hebatna kasih sayang ni Allah tuita, maka isuruhia ita untuk menyembahia. Dung ilehenia do jolo nikmat, dung ilehenia tu nangudai nikmat, madung inikmati ho nikmat niai, madung imam paat kon ko karunia niai, mana sonangan roamu, bahkan mabangga hoda ahanai milikimi, sada mayai pangidoia tu umai.
ama wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Indau ciptaun kalai jin manusia ulehen buseng tualai nikmat nabahat. Usempurnaun kejadian nialai deges-deges sempurna bisa alai mengelola hidup nialai dengan nikmat na uleni mangolu alai ulen jelai umur sada maya na upangi do tualai isombah kalayau. Jadi perlu igugah anggo ngatar gugah ibatu kebaikan ni sada-sada halaki ngairwaun ko iteinang ti anggo tergugah ko tu kebaikan nia merasa senang ko tu kebaikan nia kemahabesaran ni Allah, maka roh ketulusan di dalam menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Arana ia madung menciptaun dunia, menciptaun kita sesudena. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi. Indai ciptaunia jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadanya. Masih dokon Allah man khasyir rahmana bil ghaib. Alak nama biar tu Allah anak ar-Rahman nama Maha Pengasih. Mabiari batu sia bendenggan ya kan hebat dentong. Anggo mabiari batu sada-sada halaki ben beteng na biasa deui. Au paida idana pe nama biar dawinya ben beteng na. Kema jolo pataon inantaan awang go jabat tu si nangkon behoma na betengan inya. Biasa dentongi. Biasa deui. Ben beteng na iya mabiar kalak mandonok iya arana momo salah momo na supade momo inda denggan olo sarwa sagiot nia mabiar tu na beteng biasa doi tai anggo mabiar tu harani denggan niala berarti itu perenungan au nasegana na utusia na biara nawi ralang abayoy membunuh inda ba mana denggan ruana imesirokon Allah man khasyar rahmana bil ghaib. Ala nama biar tu Allah Ar-Rahman na pengasih na penyayang na maha baik kebaikannya mana membeni basegan mabiari basala mabiari ba indah pade mabiar adong nasu cocok bendenggan narwania jadi meribadah ko makana para nabi-nabi beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala harani aha kebaikan ni Allah subhanahu wa ta'ala asa sumbayang kauma mabiar tu narako sarupe-rupe daganaki aso mabiar tu sikso biasa dope aso meribadah ko harana karunia ni Allah na luar biasa diau madung unik mati indah pantas mendawau sian Allah subhanahu wa ta'ala harani kebaikan nia na baik doya jamuda maka kebaikan ni Tuhan diamu sampai sanari indah pedot kumate ibain ata kasar na indah pe maninggal luai job dorwamu sonang dorwamu hebat maite harani lek ilen Tuhan dope diau ima sumelangun ati-aten tatulul amal ada tulul amal panjang angan-angan on salah satu sifat nasupade di ati-aten tahun ahai masih merasa lama hidup maka palaro di ati-aten tak masih merasa lama hidup lolot dope italalai tanah mengolui maka hancurkanlah dia arana masuk ni setani ngunime salah satu nabahatan dabotu sibuk tak masuk ni setani kalau adong diita sifat naonan momo may masuk setani manunda-nunda ita beribadah mambayan kita lale arana masuk ni setani tu dirinta termasuk mangun masuk na min kibalil hayah wa tulil amal masuk ni setani tu dirinta momoya manggoda ita mambayan kita lale maribadah lale marsiap ahama dari segi sisi hidup dan masih lama hidup kalau dotup matuati-aten tahun ramai talalai maka hancurkan tulul amali hancurkan mundirimu masih merasa lama hidup elanguni sendia memang elana ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala ama firman ni Allah
wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut wa ma tadri nafsun inda dong kala na mamboto sangay tanoji ya mate indai boto sanga langkah papigana doi bay panggil Tuhan indai taboto sanga waktu diji ita meninggal aso rati bati baumpot maka pala raw malale lupa diri ma inda ramar ibadah roma diati-atemu ampot na maninggal maaw 5 minit nay ampot na maninggal maaw naron ngape sumbaya ngaw jadi ala-ala narameng hancur konon dengan merasa mati tiba-tiba adong nontong udah na mati ompot-ompot na baru minum do pelupuan mulak ketu bagas masuk angin olo nakema rupanai maminum pangabisan olo maninggal lang aman tay madung andi kan maninggal nak mulak mun lopo o gari mulak mun musojit olo de pete mulak mun pengajian amang na de ke sintong ningete ndai taboto maka tulul amal pala romat tulul amal panjang angan-angan na masih merasa lama hidup manoro tuati-ati ni umai na pertama menunda-nunda tubat olo kan rome menunda-nunda tubat ada pe at-taswib menunda-nunda beribadah ada pe susah memikirkan dunia sehingga sibuk di dalam mencari dunia lupa mengoban waktumu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala imana paling hebat itu jadi mulak tu kajin tanangkin bahasona dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah setelah dia membuat muqaddimah nadengganan Allah taala tu nabaikan maka dengganan ni Allah taala tu nangudai jot-jot ko mga laonia tay inda unjung yonganya ang goboru mo do sanoli do mga laon na sapui maro dua anoli di tangkuala rambutan mo nalading do may kojar ko anggo Tuhan piganoli ho maksiat piganoli do nangudai maksiat ngana tari tong dai sian mukonai petanda gok maksiat tak tay inda yung Tuhan ko bahkan itu tupi iya aibmu inda unjung ipabonggal Tuhan sampai matobang ko sanga ahane karejoon mo dong pak bujing tul doa inda unjung ibotualak maksiatmu sampai matemu disimpan rapi oleh Allah nadenggan ma Allah taala itu ita ndai pabonggali aibmu nadenggan me Allah taala maha baik itu tutup rapat ya bope maksiat asosuni iciptaun Tuhan na maksiat do hamboniaon iciptaun niya na maksiat do teilik iciptaun niya harana kasih sayangnya lebih hebat daripada marahnya bope marmaksiat manusiai ditutupi kasih sayangnya ben olong naruani Tuhan sarupurut kode inang naiboto mudo anak mi suatu saat ramangalo tuho radogil bisa jadi membantah bulan puaso ngara puaso modom tiup borngin ngaunjung ramanolongi taibo pesongoni pesongon kajin tanah jolo pala ari rayo lek itabusi hodo bajuni ilen kode yepengna ilehen aso karena kasih sayangmu mengalahkan marahmu bope benci nang udai dot udai anggo dia tiatemu nangkon tabusi bajuni si boto iya na surong do kare dunia sebulan puasa nangkon parduli nari rayon si boto yai borngin jam 3 sumulak arian modom jam 3 mangan dong kare jona nangkon tabusi baju ari rayon si boto iya nia ngai tabusi entong 3 hari nai do maswari rayo juguk-juguk ya iligi ni anak niay na jahatanon manetek ilunia ngantong baya marbaju anak kon be amil alah le Tuhan kulik anak ni baju padi tabusan masongo ni olon biya pinatuji anak-anak ni badonia aso marahi hilang aso harana kasih sayangmu 80 marahmu 20 lobi do pesoni kasih sayang ni Allah imasi ciptau ni ita bope bahat maksiatna
Adong ni takdir konia na maksiat, adong ni takdir konia na jahat, tapi kasih sayangnya lebih hebat daripada marahnya. Imay na ulungan ruani Tuhan anggoy ligin do jahat na dohot bahat na maksiat ta. Tapi Allah Maha Pengasih. Fattariqu ilahi wadihun lil qasidin. Jalan menempuh untuk beribadahon bagi alak naget ra, jelas wajar wa meribadah, wajar ko meribadah pala boringin bope di ujung naik arana derajat ni alak na meribadah boringin tolu na pertama tong kullu lail, jami'ul lail sudah setiap saboring ini pista nang udai meribadah mulai jam 9 boringin sampai jam 3 do mamantak palain cokot naoyong doma. So inda pelatihan ko latihan isemena soni termasuk Abu Hanifah terbiasa tidak tidur malam, maka harani terbiasa modom boring inda modom boringin masomal anggon udai ondo pe i muloi ho rame incokot maan pengatabo derajat napa duana tidurlah dia di awal malam. Modom manang udai mulai nguntar ketwisa habis sumbayang habis sholat isya modom ngakiau sangat tujia be modom manang udai pala jam-jam tengah malam ngot jam 3 ngotna pala raho jam 2 tu jam 3 habis dung ni papodom mulak sulang sego incogot dia lak nakarejo menjelang subuh do mahongot adong nasoni jam 2 tu jam 3 ngotia habis ni ipapodomia mulak soni dia maksumbayang niai mendapat konsolat subuh so palai patorusia incogot get karejo iya rama inda sego marasego sibuki i nomor 2 pala songon sebahagian ulama na patoluna ia maksumbayangi sepanjang malam modom meribadah ngot meribadah ngot meribadah modom na paupatna mana paupatna ibadah ni alak boringin ngot menjelang subuh songon umai jam 3 mau ngotna jam 4 sebahagian do bate on sebahagian don jam 4 Allah ke tu kamar mandi 20 menit jam 4 lewat 20 mar siap-siap 10 menit tong 5 lewat solat tahajud solat witir ngajian atujia mata rahim di musojitan ima kebanyakan kalak te songoni pe manamaliman mahoy di ujung naik pe malimai anggo nga dapat ko nangot jam 2 sampai jam 3 modom mula apalagi modom ko ya maksumbayang mi mulia coba jolo sesekali arana solat tahajud na paling deges benda sulalui to do mungkin andi kan do waktu sumbayang malam na paling deges jam 3 jam 3 inda dong jomna andi kan do na paling deges wa sholli bil lail wan nasu niyam ido may takajon ngot ko borngin asinokan nialak modom ulang dokon jam 4 maabis may bulung gadung nialak si Banggori Pasar Baru betul do olo maabis may bulung gadung nilai andi kan do pak asinokan nialak modom jam 3 mana sinok ana dia ison modom na suunjung ida nang udai jom jam 3 mah jam 2 rangku teh jam 3 jam 2 matu jam 3 jadi ala-ala naget menempuh jalan ibadah majelas na menjadi penggugah niya inda mungkin dabo nasu umanyombahau inda mungkin nasu maribadahau go'na kebaikan jadi soni itu orang tua pe tu dongan-dongan alak na denggan tu iba biasona luar biasa pengabdian ni batusia mabiasa oni tabandingkon lihat kebaikannya jadi mabiar ko goyak ruani Tuhan tuho harani bendengganna Tuhan tuhoinang tu sombah Allah Ta'ala maribadah au samampungku aso nah lebih baik Allah Ta'ala al-Jawad
situ tu pangalehennya jauh. Ar-Rahim na pengasih ya Tuau, Al-Ghafur na maha pengampun ya Tuau, Ar-Ra'ub na denggan ya Tuau, na lemah lembut. Maka aku sembah mabiara goyak arwani ya Tuau bendenggan na iya. Allah manomboda bona salah tingkah do meba bendenggan na tile. Ay ma jadi job ruah. Wad dalilu alaihi la'ihun lin nadirin walakinna Allah yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Tetapi Allah menyesatkan orang yang dia kehendaki dan menunjuki orang yang dia kehendaki. Nanom bentong itu Tuhan hati-hati naik sehingga melangun hati-hati ni periunungan ni. Adong ni sesat kon ni Tuhan, Tuhan do menyesat kon ni. Masih baca amu paladung salo sesolat. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Sebelum naik Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa dakhilna al jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita inda dong nabi sama negahkon hanai lehenmu jad isosat konia songon dia pepandokon naindara maidao Abu Jahal maida amu Abu Lahab naidania lain Muhammad botoinang hadu pelang adungan pandangan terbaik kecuali mangaligin Muhammad pordorwamu idao Muhammati ulang manjolo mangaligin Muhammati bayak ketu kampung nai sajo pemana situ tuan ilala tileuma. Mudah-mudahan ita sipaul kulupon kita merkunjung tu kampung ni Muhammati. Borgo isi dah boy. Ngadong susah borgo anggoi kampung ni Muhammati. Na isi mentong Muhammati. Mai tanoniai mentong Muhammati na tanoni ba na isi mai ba. Isi ma Muhammati. Sonang roa borgo. Adong solawatna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummiyil habibil ali al-qadaril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Isena membaca bacaon mawirid konon bo pepiganoli ibni abis sumbayang insyaallah suatu saat dia akan bisa melihat wajah ni nabinta madapot yang kan madapot nian sudah solawat tidak nama nembak tu Muhammadan deh ngamarim bersanga solawat nama nyambung mai tu Muhammadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adu artini inang udah len keselamatan indah bentong adu artini Allahumma salli biar nang udah Halo jamaah nagun laru Allahumma sholli buang kon nabi no terento artini Allahumma sholli kamu namar salawat saja pala sembayang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Allah limpahkon mabaya rahmat mi olong nirwami arana pala Allah mar salawat tu nabi gorarna rahmat oh Tuhanku olong marwamu tu Muhammad asai duahkan ko olong ruani Allah tu Muhammad harana olong ruangku karena olong ni ruamu por di ruamu olong ialah olong ruangku tu Muhammad maka hanya aku ingin Muhammad itu ya Allah teruslah limpahkan kasih sayangmu karena aku mencintai dia olongan ruangku tu si Muhammadi na cintaan au tu si na lungunan ruangku na sayangan au tu si Muhammadi ya Allah ya Rabb sayangilah dia piganoli homan doah terus isayangi Allah Muhammadi bahat-bahat bain isna paling bahat berarti dialah yang paling ingat kepada Nabi
maka nidokon Nabi inna aulan nasi bi yaumal qiyamah alakna istimewa dia utongkin nai di hari kiamat aktaruhum alayya solah alakna paling bahat solawatna asubahat komandoahkon Muhammad berarti indah lupa-lupa hotu si Muhammad kan nai doahkon bin nasulupa deh baik anggo lupa amu doahkon kamu deh ay ma doahkon nanguda deh udai indah be ay doahkon do ningot langa ningot bope maju molo ya ningot aso ningot harana olong roa nda unjung lupa apalagi hari raya ti martang stag palagi ningot masude berarti gokando doah muyu tu boru muyu pada boru mutuho aso harana ningotan do tu anaknya maka pala jut-jut diingot udai nabinta bahat doahkon maka idokon Nabi isena paling sering mengingotau di dunia melalui doa meruan tu sol bahat solawat mas solawat nanangkin iulakan depe mana tercatat kamu nan copati na lolota ni ngamo ngaswawi sewaktu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil ali al-adimil qadaril jah al-qadaril azimil jah al-qadaril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil ali al-qadaril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim isena membacaon dor ibaca iya wirid konia abis sumbayang nia tong aborngin nia tong kinai adong masona ipati daun Tuhan kekasih mijo ipati daun Tuhan nai lungun kon mijo ipati daun Tuhan nai olong kon mijo ipati daun Tuhan wajah ni kekasih niai mai takaji na jolo isai na mangaligina udompak ngolunia idaya udompak mangolunia baik ia melalui mimpimu pasti dia suatu saat mangidau di waktu nyatanya di akhirat tongkin sanolinai bisa bahasa udah naman tulisi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil ali al-qadaril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim solawat pala porro agit memandang wajah ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nian sudah solawati sarupo deh ulang tinggalkan solawat munabiya soi gara-gara nion walakin Allah yudillu man yasha tetapi Allah menyesatkan orang yang dia kehendaki ike samping konia perasaan kebaikan nailen ni Allah Ta'ala ngapa peduli ia disesatkan Allah yahdi may yasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha orang-orang yang dikehendaki Allah giat-giat ni ado ya yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin dan dialah yang paling mengetahui terhadap orang-orang yang dia tunjuki sesat kon Tuhan sesat kon ni iya do manjadionna kan suni mentong kan Allah Ta'ala do manjadion kita isosat konia isiksoia ibenia tunarako suni bayasoni hambonia do kan ia do manjadion dungi jadionia isosat konia isiksoia sundia medongani la tas'al amma yaf'al ulang sapai be asosoni ibenia indah dapat kita bianggo ilmu ni Allah Ta'ala hikmahnya pokoknya secara syariat nangamar imannya indah sumbayangnya isudah membayangnya indah solat Allah ini Allah membayangnya indah solat isosat kon Tuhan ia me sangasun dia giut nia kan suni dentong inang
Olah sasabimu get ipatitipkon ko ititipkon ko get iambungkon ko get isadokahkon ko homai sasabimu. Olah ulang sapayau asiambungkon sasabingku. Jadi orang tuangku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wassalatu ala sayyidil mursalin, dan salawat atas penghulu sekalian rasul-rasul, salawat dan salam atas penghulu sekalian rasul-rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihil abrar, dan atas keluarganya yang baik-baik, sahabatnya idokon abrar. Pala italigin di albir kasilati wal ihsan, marsilaturrahim, dan senantiasa berbuat baik. Ahama keutamaan ni sahabati al abrar, so idokon sahabati al abrar kasilati wal ihsan. Nah hebat marsilaturrahim nadenggan markaum, ima keutamaan ni sahabat. Sehingga alak-alak ansor udah waktu roh alak-alak muhajirin radu alai marbagi bagas, radu alai marbagi usaho bagas namenek ipatampil kamiskinan rap miskin rap kayo rap marbagi. Ima keutamaan ni sahabat Nabi nasitutu marsudaro dot marsilaturrahim. Napa dua nadenggan-denggan al ihsan, nadenggan-denggan sahabati masidokoni al abrar wat thayyibin, sahabatun at thayyibin al khalisina minan naqaisil hissiyah wal ma'nawiyah. Naiyas kalai sian perbuatan maksiat zahir dan batin imasidokon thayyib. Adonai dokon thayyibin ala naiyas sian maksiat zahir dot maksiat batin imasu sahabati at thayyibin. Wasallimu azim ila yaumiddin. Ima muqaddimah ni awal ni kitab daripada Minhajul Abidin. Bianing Imam Al-Ghazali rahimahullah, i'lamu ketahui kamulah ikhwani sudarongku sude adana ita alakna muslimun marsudaro. As'adakumullah, semoga Allah membahagiakan kamu, amin. Mudah-mudahan ita sudah iben Tuhan bahagia. Adana nama alehen kebahagiaan Allah Ta'ala do ima palapur wa bahagia dot senang padonok tu sia kani mentongi ima yai ulang lari ngunia wa iyaya senijo tuau bimardatihi dengan ridhonya nita pangido ridho. Allahumma inna nas'aluka ridho kawal jannah, ya Allah aku meminta akan ridhomu dan sorga. Ima doa mu disumbayang witir pe merlindung tu ridho. Pada salat witir bope mangulaki kaji di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi, tidak kon Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Azkar pada sumbayang witir kan rakaat pertama sabbihis de rupana lupa nang udai sabbihis tarobanoban tu ayat ni sumbayangi saya aran nantong sumbayangi saya tutup na alhaqumut takasur 1 tahun ma na alhaqu sahajo ngomong abai nda salai palaro tu sumbayang witiri tarobanoban tu alhaqu juo aku mutakatu lupa ya ruku iya alah asu alhaqu sabbihis dunya ai manggoy pasomal rade ahana somal rone sajo mero ima pala ahana somal lidokon kodo mangoluan na imero raskit matemu pala la ilaha illallah do na somal ro la ilaha illallah soni dei ahana paling sibuk kodong pakarianmu imenangkan ro tu pikiranmu raskit matemu. Imasu ilatihan untuk berzikir ketika mau tidur. Bismikallahumma ahya wa amun. Baca subhanallah 33 noli idokon Nabi di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi 33 noli subhanallah alhamdulillah 33 noli Allahu akbar 33 noli. Baca lo sikit modong. Ime yang unjung ubaca ngape sampai mamodong. Subhanallah dope make ndak mau ngai harana mardalan mahoi mamuloi memerdalan mamuloi memulai baca subhanallah dan narada botol bolas dope ayah mamodom ni alhamdulillah berarti mati di dalam zikir. Oh kan mati di dalam zikir
Subhanallah 33 noli, alhamdulillah 33 noli, Allahu akbar 33 noli, la sikit modom ndak habis sembayang saja. Bismikallahumma ahya wa amut. Arana modomi latihan mati. Latihan na mati doi. Makana pala sembayang witir kita mulak tu kajin tanangkin lupa ho sabbihis. Idokon Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Azkar bain di rakaat paduana mulak sabbihis. Kita baca di dalam kitab bain mulak di rakaat paduana sabbihis. Di rakaat paduana rupa ya qul ya ayyuhal kafirun. Terbaini ayat na lain bain mulak tu rakaat patoluna qul ya ayyuhal kafirun. Jadi opat ayatmu di rakaat patoluna. Dung salose salat witir ita baca zikirna zikirna. Subhanal malikil quddus tolunoli. Allah nak sembahyang witir bulan puasa Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Anggo tarawih tong subhanal malikil ma'bud, anggo on subhanal malikil quddus. Tolunoli subhanal malikil quddus. Baru mendoa Allahumma inni a'udzu bika biridhaka min sakhatik. Allahumma inni a'udzu bika biridhaka min sakhatik. Ya Allah ya Tuhanku, merlindung au tu ridhomu, sian kemarahanmu, monjapau diri domi, ulang goyak ruamu tuau, ridho yau, sondia peau Tuhan, bopia dong goyak ni ruamu tuau, merlindung au baya tu ridomi. Wa a'udzu bika bimu'afatika min 'uqubatik, merlindung au Tuhanku, sian goyak ni ruami tuau tupe maaf mi, ulang goyak ruamu tuau sendia peau Tuhan, ulang goyak ruamu ulang marahiau nape maaf doho maafkon doau. Isembayang witiri imasutung aboring ini ben nang udai. Wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsik. Wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik. Inda taritungau pujianku tuho songon dia omamu di dirimu oh Tuhan mo kondoau. Ima doamu di sembayang witiri au da buah mangala dapo tau apil indana apil be mela pangkal abis ujung sendia doma bain bahasa jita bain Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bain artinai bahasa jita oh Tuhan ulang goyak ruamu tuau ridhoi doau maafkonau ulang siksuau Tuhan. Doa kun disumbayang witirmi tubat koisi ima subhanal malikil quddus, maha suci Allah, raja yang berkuasa yang maha mengatur tuita sasudena, al-quddus lagi maha suci. Ima baca di sumbayang witirmi arana idokon nabinta au tiru ya ahlal Quran, sudeyamu umat Islamon angkon sumbayang witir yang yakin au sipaul qulub na sumbayang witir don deba yang go bisa sude nama ima ridho. Jadi pada sembahyang witir kita pangido isu ridho Tuhan kok baru sarugoi songon kajin tanah jolo deh pala perlu amu mangido sarugoi nangkon pangido ro sendiri ro sarugoi pala dapoti bari duniai ima pala maribadah iba ulang mandotek ku sarugoan do job nirwania do jolo pajalaki songon nitabain bandingan nana jolo pala perwani ba ikan mas ni bayoi baru mamungkas isi nangkon pangido harga diri deh sendia do pajuk tu lambung nia siat do dalam mau baan ikan masun ku daun alhamdulillah setahun mana sibukai
Jangan aja orang-orang doni daun putih. Ya, alhamdulillah ini tobat ni laksawi dah. Ayo ande buntung natar laung dia lai tantung na ahon. Alhamdulillah. Jangan aja napatin dan tabun tong goreng rangku mujahir nan. Buat dah bojo ni mai. So mai buat ruanai. Ulang koro tu si jauh jolo mujahirin gadis sonde nalo jado paturi-turinya buat ruanai. Oh. Jak dapat korwanai, na dapat ko mamilik nai, ridho nai perjolo, baru sarugo nai. Ima palamar ibadah menjalaki ridho nia, kon dijalaki sarugo nai. Ola nailan nia dejo sarugo na milik mu mayang ko jabat ruania pada daita. Na milik ni udah mai sembayang ridho, sembayang ikhlas, arana namar amal ibadahi, na pertama mar ilmu. Ima sidokon nia dison, annal ibadata tamratul ilmi. Ibadahi ima buah ni ilmu. Olo, pala amu namar ilmu, nara menuntut ilmu, tandona namar danon, ramar ibadah. Itu tong. Ahma buahna al ibadah samaratul ilmi. Ibadahi ima buah ni ilmu. On naroon nanguda uma iboto, kakak anggi sude naroon alak uda, nama nyuan-nyuani mon, na mangalap tampang mon, mangalap tampang mon, suan ma. Palay suan mardanon ma pala mardanon namar ibadah me kala pala manyuan-nyuani iba sumardanon de olo imientong angkon nay pupuk judo baik ulang suan soni irompo-rompoy ngarai angkon nay pupuk do angkon nay rawat do soni do surah mardanon arana namar amal ibadahon opat syaratna ansuraita sudeges amali angkon opati na pertama mar ilmu. Betul dong mak paduana sobar unga sobar ko ngarai sungara harana namar amal ibadahi na ibatan tantangan na so hebat tantangan namar amal ibadahi hindi na tanggung hebat na namar amal ibadahon susuni harana hita namar amal ibadahon na sulitan sulit namar amal ibadahi. Jalan menuju amal ibadah itu sulit. Fa idza iya tariqun wa'run wa sabilun su'bun. Dia jalan yang sulit, jalan yang payah. Nah, payahan. Wa katsiratul aqabat, banyak rintangannya. Syadidul masyaqqat, sungguh hebat kesulitannya. Ba'idatul masafat, nah jauh perjalanannya. Na daw na manangkok doon ima sidokon nabinta sallallahu alaihi wasallam ala wa innal jannata hubbat bil makarih ingot kamu sarugoi dikepung oleh kesukaran sukar harana nasuroni roa nasuroni roa ni nafsui ima sukar na daw pardalanan na terjal tangkokanna na bahat panghalangna nagok penghalangna tambah dohot nafsu na senantiasa manghalang-halangi ita dari arani payahna apalagi ita na doib dot na lomah iman na susajia tileh kemauan na susajia ilmu na susajia sementara ibadahon penting-penting na angkon ita karejoon perjalanannya jauh nabahat mangganguna indah tenang get copat malosok get modom incogot domai naron domai upalalu masuni sotik sukiaw buseng mangkarejoonon nabahat manghalangina lain dope karejomo lain dope anak lain dope hati lain dope kehusuan lain dope malosokna isi masude makana ibu bapak yang dirahmati Allah ditambah dope dot ita lomahna lomah iman Allah oni masoon penasotik buseng maya hebat do tongkin buseng maya waktu tak nda lolot tongkin maya waktuna inda lolot selanjutnya kesempatan otik kesempatanmu bahat kesibukan wal umru qasir umur motik maya tar 60 70 mana hebatan ni nautikan umur tak sementara Allah senantiasa menyaksikan kita sang aha naita karejoon wal ajalu qarib ajal penangkan Roma mana dok wasafaru ba'id perjalanan dung meninggal na sangat daw umur mu'atik
malosok buseng dope, borat buseng dope mangkarejo onna, lain dope na sia-sia, umur pena Roma, perjalanan na sangat jauh, maka mestilah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tuangku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka annal ibadata tamaratul ilmi. Sendia surah mar ibadah mar ilmu. Paduana sobar ko. Angko nga sobar ngarai. Angko sobar nangudai ni da ujung nai. Kan suni de. Kalau namang guris sobar udai na manangkok tu ginjangan. So ni da ari Rabuon. Dot ari Kamison. Ini deh manangkok peke dolang ayah siha narodo dong anu dan nia ada kiriman tu daga anak hari Kamison nia manangkok kia gok lima tok sobaria manyimbur udan sobaria so sobar harana butuh naiba tu amal ibadahi sanari dina subutuh kamu anggotong kinai dong meninggal butuh sugari mak kita kaji ipangolu tong kinai sugari nesian bokongkom tanesian ipangolu Allah Ta'ala ilen Tuhan dia lai kesempatan mangolu hama keinginan dia lai pala ilen Tuhan kesempatan dia lai mangolu pasurat anaknya lai indah deron kalai pasurat suaminya lai indah deron kalai pasurat saudaranya lai bukan do keinginan dia lai sugari ilen Tuhan dia lai 5 menit hidup maka keinginan dia lai cuma satu, ya Allah izinkan aku solat sunnah 2 rakaat. Izinkan aku sholat sunat 2 rakaat. Ini masih tak kaji dikit hukum fikih ditolupoken na lewat. Wal muhafazatu ala salawat, menjaga sumbayang mi ahamai adalah al muhafazatu ala rawatibiha, menjaganya atas solat-solat sunnahnya. Melakukan solat sunnah sudah guys solat wajibi angkon nai dukung do solat sunnah. Solat sunnah rawatib qobaliyah dohot ba'di tujuan ni menyempurnakan yang rusak pigalang kerusakan ni sumbayangi ni jago ni dai pature ni sumbayang sunati tolu khususna anggona botal da terpature yai na salah baca ainna na salah baca alifna na salah baca rona na salah baca hana ar-rahmanir rahim 1000 rakaat pesumbayang sunat mengatar patureyai so na botal sun dia deges pe pupuk na anggona mate dola siak na ngara kombangi be mati do nang udai mamate mantong la siak nahi ibe nia pupuk na NPK gok isim poroti ngara ibe na mate rentong sumbayang na ngatar pupuk dengan salat sunnah. Jadi pala sumbayang sunat qobaliyah nang udai sumbayang sunat ba'diyah nang uda qobaliyah ba'diyah ipatureya mai mane paturenia tolu na pertama kekurangan khusyuknya adong semna khusyuk marna khusyuk deba mulai ngun takbiratul ihram sampai salam indai ngotia pala boh masalam ning ruania bendao na ruania ira-ira na mar motor boh may sinunuan tinia ndanay dahola dongan nang kinta baringin inda nawi day simpang pintu padang inda na saudara winia so ben lalena adong din na soni olo masa salat subuh 2 rakaat laleya kan nalale me 2 rakaat itong ni 2 me itong ni laleya lale maday tanggo 15 rakaat rado lale tanggo 2 rakaat lale memang nalale manang udai sembayang sunat moho qobaliyah dohot ba'diyah itempelia mai masuringgas na paduana orang mentadabburi bacaan kebanyakan manusia untuk ita bahkan ita kebanyakan semua arti itu ni dokoni isena barani ison mendokon arti ni sami Allahu liman hamidah nopat kalakon ulang sudah barong dari nama arti sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du banjol artina jadi na sumangarti do nang udah ini dokon mi sendiri masuk bayang mi masuk sumbayang qobaliyah ba'diyah nang udai suwi cetia at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh
ban buartina ni iba nda nga mangarti ita sendia do masuk sempurna anggo inde ben ko sumbayang sunat ko baliah dot ba'diyah to sumbayang na lain jadi matungkin nai ima sumbayang mo yoban ko tu Allah taala du akhiratan mangoban namang katombuk mangoban na marsegoan sugari pala kay tantong ulang oban na marsegoan nga binoto ke otumokah tabusi madungan na baru julu baju musudeges ko isulun sumulio ulang oban namang kasibak kan suni me awet ke julu tu beruntan tu Jakarta adope ili ibajuna deges-degesi suni deui apalagi tu julen Tuhan ulang itu oban sugari sumbayang namang kasibak sumbayang namang katombuk tutup pikinan matombuk nai ahama qobaliah ba'diyah disempurna onia mei tuldoa napatolu na ahama kurang adab rado manombok udai mulak munsabai sumbayang di gadui abit karung mayot salin marabit karung udai di topi tobati salin maridi di gurung-gurungi olo nani dado sudah sibuk nia sah de sumbayang ni udai sah masuk ngasah mama nutup aurat imentong dongan kurang me adab ni iba olo sedangkan ke udai markorja taruna tampan do maudai na markobari manombo na 2000 me dapat ni 20.000 me dapat udai tukut kahanggi so mangharap tualak angkon marjas may basugari so menghormati adat menghormati alak naro menghormati sesama na tobang-tobang atau bangun na ipatobang iba mora iya kahanggi binoto tempat niba saling menghormati na pantas kau hormati adalah Allah dan sini mentong urang adop kita alo doma urang deges ko na hadop Tuhan Allah ta'alai pokok na jongjong iba yang maksumbayang ni baik malo sina uday martalo kung selesai Allahu Akbar pada bismillah pengada komat pengada marsugi pengada padahal yang jurkon berarti orang adab adab musabilum sholat azan may tadokon ma azan di musajitan ulang azan uday be doma komat dung komat marsugi indai be nuda sendiri mah sudah dapat pahala ni artinya sudah dapat manfaat ni sudah tutup ia adop naik sumbayang sunat maya sui polisia na ulang-ulang naik ima ulang losok sumbayang sunat yakin na nomor sumbayang sunat idon olo te ay mapature sumbayang sunat jadi as-sabar napatolu nasulalu ilmu adepe napaduana angkon sabar udai tahan napatolu nantong suljadi ibadah angkon ikhlas angkon ikhlas dung salo sa ikhlas supaten namar ibadahi at-tawakkal berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala surahkon ibadah mitu Tuhan surahkon rasoki mitu Allah ta'ala ada narade manombo manggurgar ati-atenta ala sembayang non sholat tau sonon teh annal ibadata tamaratul ilmi ada ibadah wahil qiyamu bil fi'lil matlubi syar'an melaksanakan dengan memperbuat yang dituntut oleh syara tamaratul ilmi buah ilmu walau lahu lam takun ibadah anggo ngadong ilmu nda dong namar ibadah wa faidatuhul umri maningia ibadahi buah ilmu mamar ibadah na udayu mai madung mamar danon ilmu mi wa faidatuhul umri ahame itulah kegunaan umur magunani umur mi sumar ibadah tu Allah subhanahu wa ta'ala wa bihadza ya'lamu anna al-umru al-khali 'anil ibadah la yanalu faidatan wala naf'an. Dengan inilah diketahui bahwa umur yang tidak atau yang sunyi atau yang tidak ada di dalamnya ibadah dia tidak akan mendapatkan faedah dan manfaat dari umurnya. Cendia masumar manfaat umurmi mar amal ibadah imagunani umuri wa umruka ra'su malik umur mima udah modalmu jodoh pe umur mi ma ramo mangalen na Allah taala naron inda pe jodoh pe
Pergunaon ma magunana sulen Tuhan jo umur sumar ibadah ko guna ni umuri mar ibadahi buah ilmu rona udai menuntut ilmu sumar danon na memupu namon na manyuan namon sumar amal ibadah ko doa kontu Allah Ta'ala han sunilehen Allah Ta'ala diita kemauan beramal ibadah wa hasilul abidil alqiya menghasilkan kekuatan bagi orang yang beribadah wa bidoatul aulia harta peninggalan para aulia arana wali adik wali kekasih ni Allah kekasih ni Allah wa min syartil wali sebahagian dian syarat wali abinoto adong menjadi wali namudai syarat daripada wali wa min syarti sebahagian daripada syarat menjadi wali itu ayyakuna mahfuzan terjaga atau menjaga daripada maksiat kama anna min syartin nabi ayyakuna ma'suman pada syarat menjadi nabi dia itu maksum dia maksum terpelihara daripada dosa amu maksum mamu maksum nana maksum ko nang uda iman sunang kon semali milalaho ho masani paboto-boto ibamu ulang rodi ati-atimu bangga ben malim na ho ngana maksum ko ben neon japkon muda ibadah mi dosa mi napadua na belum tentu itarimu Allah Ta'ala napatoluna inna akramakum indallahi atqakum alak na paling mulia di antaramu alak na takwa ulang ko sombong belum tentu ho na alak na takwa belum tentu mersigon do ibadah tai ngadong sombongon kon jadi ita indah maksum nabi menjadi rasul syaratna alai maksum daripada dosa pala ita indah maksum tu jadi ita kena tu mahfuz terpelihara pelihara dirimu ulang maksiat menjadi wali mahon maka wali-wali menjaga matanya indah maksiat menjaga mulutnya indah maksiat menjaga tangannya tidak maksiat menjaga perbuatannya tidak maksiat menjaga makanannya tidak haram menjaga perbuatannya menjadi perbuatan nadenggan syarat menjadi wali jago tu perbuatanmu iman amardalan mau menjadi kekasih ni Allah karena indah bisa ita maksum indah bisa ita terpelihara bersih dari dosa doma menjaga ira-ira ke itu pasar jago ulang ona nojis pala ke itu sabah jago ulang ona bustak pala manggoreng jago ulang minyak goreng kan suni de uma pala sumbayang jago ulang botal pala membaca Quran jago sudeges huruf nai pala puaso jago usian pangkuling dot perbuatan sudeges pala kehe mangaji jago hati-hati an seulang roria sombong isyarat menjadi wali mai jadi mudah-mudahan kajin tahun bauma tersai majolo mudah-mudahan nian mukobul kita mai tapangkal minhajul abidinon mudah-mudahan tongkin naik terus terkhotom kon kita terbaca ita panjang umur sehat-sehat kita sesudah mudah-mudahan kita naroon dilen Allah nian kemuliaan keampunan sian Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Dong sembayang isya terus sembayang witir mo nga ning nangudai nga mo nga dialak-alak na payah ngot ko tu subuh isi masumbayang witir ni ba tiang ko na biasa dongot nanguda sembayang subuh palagi bagas na dunot tumusajid utasian karena gogodo miki na cepat-cepat dongot naron masumbayang na tiang ko na payah manombongot dung isa au da jabat dung sumbayang witir wala isa lopeh mulala na modomi inda dong waswas ku be akare joon ma emiantong anggo di keterangan naik ben kamu mawitiri panutup ni sumbayangmu yu setiap borngin ima pangkuncina A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل ديننا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين وقيامنا قيام الخائفين وركوعنا ركوع المتورعين وسجودنا سجود المتضرعين وأعمالنا أعمال الصالحين ونيتنا نية المخلصين وذنوبنا ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء وموتنا بموت الشهداء يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما نعمل يا الله يا رب العالمين kami memohon kepadamu ya Allah saudara kami Muhammad Ali Bakri Muhammad Faisal Ali semoga mendapat keturunan yang soleh dan solihah ya Allah ya Arhamar Rahimin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama kami memohon kepadamu ya Allah yang bernama Ahmad Syafi'i Ritonga yang sidang hari ini ya Allah semoga dilancarkan dan dimudahkan semua keinginannya dan cita-citanya ya Arhamar Rahimin kami mohon kepadamu yang bernama Sarah Rizki Siregar yang sedang kurang sehat ya Allah yang sedang sakit ya Allah berikan kepadanya kesembuhan mudahkan berikan kepadanya kesehatan ya Arhamar Rahimin agar dia bisa kuliah lagi ya Arhamar Rahimin kami yang hadir ini ya Allah selamatkan kami ampunkan dosa-dosa kami berikan kepada kami kenikmatan beribadah jauhkan kami dari maksiat ampunkan dosa kedua orang tua kami dan orang-orang yang mencintai kami selamatkan kami ya Allah ya Arhamar Rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqihi sayyidina wa habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh